Mm. Hag. Alaga ni Gili. Ayan na. Di na siya naiyak. Nakuha na si Manok. Best friend niya. Ano ba yan? Bunas. Ay, di na maya. Oh. Kuya. Oo. Sit. Pag nag-ibig ka, nag-stay, puro ka na rice. Ang guna. Bunuon ta na? Yun na bite you. Bunuon ta na sa chicken? No, not good for buno. Alaga Is ni it, Gili. is it good to eat, Kelly? Kelly, let's eat chicken. Come on, let's cook. Baka may yan pag kinuk. Oo. Poor manok. Ano naman. Oh, madulag na yan. Habo niya kayo pakaputan. Alaga na ni Gili. Gana na yung Chiki. Chiki. Oh. Nakauduan ka kayan. Chiki. Uputan ka kayan. Sige. Nakulao kayo ng ipot. Maipot yan. Iyo. Dehydrate siya, mami. Dehydrated. Pag naka-escape, goodbye. Ano rin? Fly. No, it's not gonna fly. It's heavy. It's heavy thing. Let me eat. Hmm. Eat it once. Ah. Eat it twice. No, no.